मोबाइल फोन लुचे ना माकड़ तो कोट धरी पळे बोलतो माकड़ आदि ना नना रो नहीं नहीं वो दे दो जाको नहीं लोक बहुत अच्छा ना मंदिर रे देलनी नना को हाँ सब देखो नना कर पछ पछ बोल रहे देखिकी जा कादो फोटो वीडियो भी करू बोली कादो भीतर पशि कर वीडियो चल जॉइंट कर गोटे चल चलो माछ देखिए कि जा माछ माछ ମାଛ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ନା ସେଇଟା ପୋଖରୀଟା ବା ସେଇଟା ଏଟା କାମ ଆଡ଼କୁ ଆସେ ପାଣି ପଡ଼ି ମାଙ୍କଡ଼ ନାହାନ୍ତି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ବାବାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ଭୋଗ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ତାହେଲେ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର କେମିତିଆ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନା ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ବି ଧନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭଏସଟା କାଟିଆ ପଛରେ ବାବାରେ ମାଛ ଏ ଦେଖ ସେଠି ଦେଖିକି କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଖିକି ଯାଉଛି ମାଛ କ'ଣ ମାଛଟା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପୂଜାକ ମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ ଭୋଗ ପକାଉଛନ୍ତି ନା ଭୋଗ ପକାଉନାହାନ୍ତି ସେଠି ଦିନ ଭୋଗ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିବା ଦେଖେ ସେଇଠି ଯାଇ କର ହେଲେ ଏ ମାଛ ହେଉଛି କ'ଣ ଏତେ ସାରା ମାଛ କରୁଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ମାଛ ବିକୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିକ୍ରି ହୁଏ ବା ମୁଁ ଦେଖିଛି କେଉଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ କୋଉ ମାଛଟା ନା କ'ଣ କିଏ ଜାଣି ମାଛ କେଉଁ ମାଛ କିଏ ଜାଣିଛି ବାବାରେ ମାଛ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଟିକେ ମାଛ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇଲେ ଇଏ କରିବେ ସେ ପାଖକୁ ଯିବା ସେଇଠି ବେଶୀ ମାଛ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି ଜାଣିଛ ଏଇଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଅଛି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଚାଲ ସେପଟକୁ ଯିବା ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲଗେଇ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ସେମିତି ସେଇ ଭିଉ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ମନକୁ ମନ ଖାଲି ବଢ଼ିଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବୋଲି କିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ହେଉଛି ଏରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କାଲି ତ ରିମୁଭ୍ କଲି ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବୁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ଶିଖିଗଲି ସେଟା କାଟ ତାକୁ ଅଯଥା ଖାଲି ମେମୋରି ୱେଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନା ସେଠି ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ କରିଦେବି ଯୋଉଠି କରୁ 3-4ଟା କ୍ଲିପ୍ ନେଲୁ ସ୍ନାପ୍ ନେଲୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବୁ ट्रांजिशन इफेक्ट भी अच्छे जानछु जे तो मन नेक्स्ट स्टार्ट करिवु से बुल्ली जीव हाय वीडियो हां हेउडा हम जानने आ सेडा सेडा करया दरकार मन कर सेठी फटाकर मेरे उठेलु नेक्स्ट वीडियो माछ पर उठ चाहे बुल्ली जीव हां हेउडा हम जानि ना ट्रांजिशन इफेक्ट कहंदी ताको ट्रांजिशन के वीडियो रे ट्रांजिशन इफेक्ट ओहो
ବାବାରେ କି ଅଛ ବାଗେଇକି नमस्कार जय जगन्नाथ मु रश्मि आपण मान स्वागत करछि रश्मि चुलबुल ब्लॉग्स को। आज मोर ये वीडियो माँ सारला पीठ को बुलिया को आछि। आज मोर फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी से दर्शन करने को आछि। सारा मोर छिड़ा ये सब साड़ी फाड़ी कदली फदली मिलूँ ना भोग है भोग साड़ी कदली फदली सब भोग दुकान आसिक खाଇବା कहीं दर्शन करिगला हाँ बहुत पड़ जाने खरा बेलटा ना दर्शन तो करिगला मो भाग्यर नथिला बोधे से देखी पाइले ठाकुर भोग दुकान मंदिर सामना पटको चलो ये कले बा कर सारे प्रसाद दिया चलो हम जुआड़े जुआड़े जाऊँ से छुआ देखो मुझे सीआड़े देखुची से सारला मंत्री के आसछन तुम चल ना आगो तुम भिडियोटा रहू टे चलो आटलिस्ट मुझे तो भिडियो देखे तुमको देखिपारि ए जानी पारन क्या से भिडियोटा कर तुम तुम चलु न तुम्हें चलो ना सियाड़ को माँ सारला मंदिर कि माछ कौन हो सब लाइट देखा जाए मालू तुम कौन दरिया को चाहत ना कौन तुम गले से पलि जावा तुम साढ़े जीव से पलि जी तुम देखिए पलैब